سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن أبزق وأهدف إشمت مزمزة نتمر السبب دوا مسكرزة زمن مسافتي من بعرف ماما زمن سندري لا تعصر زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسون خياري زمن توهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفانو قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زخبركم تقاتل تيمان إنفو ميديا كما يتحضروا نلوم قدام على تشعات ورحم مشتغل تشن عسرا شدشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد صرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كم تتمال زحبركوكم كبرات سماعتي إذا علت زيا على تشعات ورحم مشته قدم لك قدم خلت عامات جينا حونا ود ورقو أرما قالسي برغيدنا حمدو كابتوم هاجرنا تتصبيهم زنبرت حيالات بوليتيكانياتات حيالات مراحتي كخونو زقبقهم زنبرو بتوم حلنا ألبو تشكانات فترة دقفت ولك أملاخي إسياس أفورقي أب هاجر إسرائيل هيوتو السانو اللو معالتي ويستسوو اللو معالتي زي معالت زي أب قالت برغيرنا حمدو فلي معالت خوينو تمزقيبي أب تاريخون مزقبي سلازي كم بعال ودوركو زبالو جيغانو نملو موال نخل جزي forever أب لبنا غيرنا نزي ساتوم زجمرو قالسي نزي ساتوم استسوولو علامة أما علو نمبصاح حجون نفس وكف سب بحلنا خقالسن نقالسوم أب موداتا معراف كبتصحن بزا قاطامي كزخاخر يفتو بقدامنا تقرب لكم بار كبرات تخاتلتي سرعة قدف حد جزي خحسبو خلخو فداي حنين نزوم بارايوناتو كمي جيرو تريد كم زقبرو مچم أبز حلف عامتها ترينا أنت عزيبنا نينا نقولهم نتهم نعوخ دقفو خبلو مسحواتهم مسفتوتهم مسعرختهم مستبقاسو نعوخ دقفو خبلو زي كفل واقع زخفلو سبات بوم يزي جمر مغنياتو كل جزي ساتهم أب تحت قصصرو سلازلو ناصنت سلازي بلهم كل جزي نبسوم ناصنتو مشيتهم سلازي دقفو زتري وزلخم جمال الرمضان يبال حدا سنة أباباوي درافاي مالتي أب هاجر أمريكا يزنبر حدا خابتهم قداموت علولات دقفت ناي تسرعات كوينو أبزي أوروبا يخون أب أمريكا بتدقاقامي تسرعات أبزو قبروم ناي قويلا دانكيراتات انداخده زد داخر حدا سنة أباباوي إذا سنة أباباو زنبار أبز غربا قزي ناب هاجر إيرترا تمليسو كم تقول قزي زلومودو أو وش تسمرا خيدو دك أنستي خبالاشو أبو قترتر كبل أب وش تسمرا مسكده باسبورتو تحاديقو لك عجاب على الإسياس دبساين كالوتن بتحيوه أوش تيرترا تريفو خمزلو استفلالي يتصبصبات كابس مرحب بيرومالو ازي مجب زي تفسوري يجنو زبها كم زبهال نايب على الإسياس دبساي كالوت بزحاتون لك بخمزي آياتا خونتات تفتيما مالتي بايزوي نايزود زي أب إرترا مترفي مخنيات حجي لك مستنا يبع الإسياس دبساي قداي ستحاز خمس خونيون يم حبيرهم زلو أبتو وانا تذكر تهنكم إسياس دبساي زبهال دمصاوي زحجي سرعة تقدف قديفوهم زلو كني بدل زبصحو نزي سبزي شو متقيس وديري بعالزي زلو وم جروب نتي إسياس دبساي نمأسار نعو نمطفأ نمحقاقنا وشت إرتا خندي وديت غيرهم اتودقن عدل غيرو كاوشت إرتا بحاجز ناي قاليهم سلطاني زبل تسبع على سلطان كبدحيرو خم تفلته فيليبوس مخانو يزنقر كاوشت إرترا بإقرو بالسودان غيرو أمريكا خم تملسي يذكري إذا حاوناون حجي وشت اسمرا سحين والو عدل كقبر ديو خاب إرترا خوص دي وصن حبيرنا نريو خو جن ناي باريا نتوي كأ ناي باريا مخان عصبي إزاي مودا طبعا سلازي ناقول لك إزاي نبسكم وننو ناصنتكم وننو نتي أب إرترا زقبر زلو انتو حدا عقبلو تزي كوينون أب قولنتي قولك أملاخة وأب قولنتي عمات زخونة سرعة دواي تبولو يلنا ملغت لما حلالف نزلن فلتنا إذا حاوناها الزرع خاي زعت صدمو هجي تتا صبق الله هاجرنا تبلا زلها إرترا أب أخوين كاستما قرة كتيلة تقرب لكم كبرات سماعتي أب محبراو ميديا بزعبة إرترا
ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገራት ክንዕልል ንፍትን እሞ እቲ ፖዚቲቭ ንስኡ ነው ብዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ጽባቐ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ደሴታት ናይ ቱሪዝም ዴስቲኔሽን ዝኾኑ ቦታታት ገለ ክንዝርግሕ ንደሊ እሞ የለን ሕጂ ሓደ ሓውና ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጥ እዚ ወዲ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ብግደፍ ዝተላእኸ እየ ዝብል ኣነ እምነት ዘለኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘየለ ምስሊ ናይ ኤርትራስ ንሰብ ከቕርብ ይፍትን ዘየለ ምስሊ ጌርካ ምሕጓስ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብዘሎ ምስሊ ምሕጓስ እቲ ዝበለፀ ሕጂ እዚ ሓውና በቃ ነታ ኤርትራስ መጢጡስ ከም ሓንቲ ጽቡቕ ዘላ ጽቡቕ ትኸይድ ዘላ ሃገር ገለገለ ገይሩ ቐርባ ፍትን ንሕና እኮ ኩሉ ግዜ እዞም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም እቲ ኩሉ ጉድ ናይ ኤርትራ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሕዎ ሰባት ንዕኡ ንደግሞ ወይ ንዕኡ ኣውፂና ናብ ህዝብና ንዝርግሖ እኮ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ኣፀቢቕና ስለ ንፈልጥ ጽቡቕ ስለ ዘየላ ሃገርና ከዓ ጽቡቕ ዘየላ እንዳሃለወት ከላ ጽቡቕ ኣላ ኢልና ክንዕልል ስለ ዘይንደሊ ኢና ሓንቲ መዓልቲ ግን ብዛዕባ እቲ ስርዓት ዝገብሮም በደላትን ገለን ተዛሪቡ ዘይፈልጥ እዚ ወዲ ሕጂ ትማሊ ዘምፃ ቪድዮ ነይራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንብዙሓት ሰባት ዘደናገረት ብዙሓት ሰባት እውን ተስፋ ዝገበርኩም ብናይ ጌጋ ሓበሬታ እንድሕር ከምኡ ተስፋ ትገብር ተኮይንካ ኦልሬዲ የለኻን ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ ጽቡቕ ገይረ ቸክ እያ ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሲ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ዝርጋሕ ዘሎ ጽባቐ ደሴታት ናይ ኤርትራ እዩ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኤርትራ ሃገርና ክሳብ ክንደዚያ ትጽብቕ ገለ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ደሴታት ካብዚ ትጽብቕ ደሴታት ከምዚ ዓይነት ካብዝን ዝበልፅን ደሴታት ከም ዘለና ኣነ ዋላ ፈልጥ ኣይጠፋኣነን እዩ ኮይኑ ግን ሓደ እዚ ከምዚ ጽብቕ እዩ ኤርትራ በቃ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጽባቐ ከምዚ ዝመስል ገለገለ እንታይ ገብረልና ንዓና ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መንእሰይ ኤርትራ ነዚ ብደገ ዘሎ ኣይኮነን ከይዱ ናይ ሃገሩ ሃብቲ ብከምዚ ክሪኦሲ ሞይቱ ረይሱ ክቕበረሉ ዘይፍቀድ ዓድስ እንታይ ክገብረሉ ብሰዓት እዚ ቀዳማይ ሕቶ ማለት እዩ ካልኣይ ሕቶ ዘይኮነ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብረሉ ክእል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ኮይኑ ሳቲስፋክሽን ምግባር ጥራሕ ወላ ትርጉም የብሉን ኮይኑ ግን ድሒረ ነታ ቪድዮ ቼክ ምስ ገበርክዋ እዚ ቪድዮ እዚ ናይ ኤርትራ ቪድዮ ኣይኮነን እዚ ቪድዮ እዚ ናይ መን መስለኩም ኣብ ከባቢ ሶማልያ ትርከብ ካብ ሶማልያ 120 ኪሎ ሜትር ካብ የመን ከዓ 300 ገለን ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሰኮትራ ትበሃል ደሴት ኣላ ናይ የመን እያ ደሴት እዛ ደሴት እዚኣ ካብ ዓለም ተገለለ ደሴት እያ ትበሃል ግን ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ቱሪዝም ሰባት ትስሕብ ኣዝያ ምቅርቲ ወቃ እንታይ ትበሃል ውቅብቲ ዝኾነ ደሴት እያ እታ ደሴት ብምንታይ እያ ትምረፅ መስለኩም ኣብታ ደሴት እቲኣ ዝርከቡ ፍሉያት ዝኾኑ ኣግራብ ኣለዉ ከምዚ ቆልቋል ዝበሃል ኣብ ዓድና ዓይነት ዝመስሉ ፍሉያት ዝኾኑ ኣግራብ ኣለዉ እታ ደሴት ከዓ ኣይዞሌትድ ዝኾነት እያ እዛ ደሴት እዚኣ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እያ ትርከብ ናይ የመን እያ ግን ከዓ ናብ ሶማል ዝቐረበት ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሓት ዓንተበይ እውን ኤርትራ እኮ ዝብል ዘሎ እዚ ማልዲቭስ ኣይኮነን ታንዛንያ ኣይኮነን እዚ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልኩምነ ነይርኩም ኣብዛ ቪድዮ ካልአይቲ ቪድዮ ረእይዋ ኣብዚኣ ጽቡቕ ጌርኩም ኣስተውዕሉ ኣብቲ መጀመርታ ክጅመር ከላታ ቪድዮ ብደቂቕ ጽሑፍ ኣብኡ ኣለኩም ዚስ ኢዝ ሰኮትራ ዝብል ቪድዮ ኣለኩም ንዕኡ ኤዲት ገይሮም ብዓብይ ጽሒፎም እዮም ኤርትራ ምሲሎም ዘቕርቡልኩም ዘለዉ ሕጂ በዓል ዝወዲ ሓውና ሚስ ኢንፎርሜሽን እዮም ዝሕልፉ ዘለዉ ብትክክል ኢንፎርሜሽን እንተኮይኑ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ በዓል ደሴት ዳህላክ ኣብኡ ዘሎ ሪዞርት ተሰሪሑ ዘሎ ዘረኣናኩም ከምኡ ዓይነት እንተምፅኡ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን ንፈልጦ ዘለና ኤርትራ ደሴታት መዓት ደሴታት ኣለዋ ካብዚ ክፅብቕ ዝኽእል ደሴታት እውን ኣለዋ እዛ ደሴት እዚኣ ግን ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ንግሆ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ትበርር ነይራ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰዓት 7:45 ከባቢ ኣብ መቐለ ክትዓልብ ትፅቢት እናተገብረላ ወይ እንዳተፀበይዋ ከለዉ እታ ነፋሪት ግን ብኡ ንብኡ ከይዓለበት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሳ ከም ዝኸደት ሕጂ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፅሕፉ ኣለዉ እዚ ክሳብ ሕጂ እቲ ምክንያት ቀንዲ ዝተጠቕሰ ከም ዝሓበርዎ ቴክኒካዊ ፀገም እዮም ዝብሎ ዘለዉ ቴክኒካዊ ፀገም ዘለዋ ነፋሪት ግን መቐለ በፂሓ ብዝከይ ዓረፈት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ብዙሕ ኣይመስለናን ኢሎም ኣለዉ እቲ ኩነታት ካልእ ምክንያት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓቢረ ነይረ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቲኬታት ምቑራፅ ወይ ከዓ ቲኬታት ምሸጥ ናብ መቐለ ደው ኣቢልዎ ከም ዝነበረ እዮም ሓበሬታ ዘመሓላልፉ ነይሮም ማለት እንተኾነ እዚ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሙሱ ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ይግምቱ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ኣሎ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን
ኣብ ገለገለ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣትዩ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር ንኽተኣምኖ ዘጸግም እዩ ብዙሕ ግዜ ንዛረቦ ካብቶም መራሕቲ ጀሚርካ ክሳብ ተራ መንእሰያት ስርዓት ህግደፍ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሲ ብዛዕባ ተጋሩስ እንታይ ይሓስብ ወይ ኣብ ዝሓለፈ 25 ገለ ዓመታት ብዛዕባ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እንታይ ዓይነት ናይ ጽልኢ ጎስጓሲ ዝገብር ነይሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣሕዋትና ሚስ አንደርስታንድ ይገብሩ እዮም ማለተይ ብግቡእ ኣይርድኦን ከም ዝርድአና ኣነ ብናተይ ርድኢት ማለት ስለ ዝኾነ እዮም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድንግርግር ዝብሎም ዋላ እውን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ጽልእ ዘለዎ ስርዓት ምስ ደገፍቱ ብዛዕባኦም እንታይ ከም ዝሓስብ እውን ብዙሕ ስለ ዘይርድኦም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ፈታዊኦም ምስቲ ምስኦም ኣብ ጎኖም ደው ዝበለ ኣብ ሽግሮም ኩሉ ግዜ ምስኦም ዝሽግር ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ገዲፎም ምስቲ ስርዓትን ምስቶም ደገፍቲ ስርዓትን ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ብዙሓት እውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ርኤ ከም በዓል ዛ ሞኒካ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ትዛረቦ ዝነበረት ዘረባ እሞ ስምዖ እዚ ስምዖ እውን ክቃጸል ኣለዎ ከማ ብሓዊ ክትቃጸል ኢኹም መሪርኩም ዶ ክትቃጸሉ ኢኹም ኣነ ምቅጻል እየ ዝውፍየልኩም ህዝቢ ትግራይ ክድምሰስ ከም ዘለዎ ጭርሖና ክንገብር ኣለና መቐለ ደም ብደም ተዘይኮይና መቐለ ትግራይ ተዘይጠፊኣ ነዚኣ ተዘይንቲናያ መቐለ ህዝቢ ትግራይ እውን ክቃጸል ኣለዎ ከማ ብሓዊ ክትቃጸል ኢኹም መሪርኩም ዶ ክትቃጸሉ ኢኹም ኣነ ምቅጻል እየ ዝውፍየልኩም ህዝቢ ትግራይ ክድምሰስ ከም ዘለዎ ጭርሖና ክንገብር ኣለና መቐለ ደም ብደም ተዘይኮይና መቐለ ትግራይ ተዘይጠፊኣ ነዚኣ ተዘይንቲናያ መቐለ ሕጂ ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይብለኩም ኣለኹ እመኑ ይትእመኑ ብዙሓት ተጋሩ መንእሰያት ንኣሽቱ ገለ ካብ ነዚ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ካብ ነቲ ትማሊ ዝሕግዞም ዝነበረ ነዛ ጓል እዚኣ እዮም ዝፈትዉ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዋ ሕጂ እዚ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ሕማም ንፈታዊ ንቀታሊ ኢኻ ንጨፍጫፍ ኢኻ ንኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢኻ ዘውርዶ በደል ሰብ ምፍቃር ማለት እዚ ዝዓበይ ሕማም ሎማዓንቲ ሰማዕኽዎ ኢንተርቪው ድማ መንእሰያት የና ኣሽቱ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዝብልኦ ዘለዋ ስምዑ ክትግረሙ ኢኹም እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ እቲ ሻዕብያ ዝበሃል ሲ ነቶም ኤርትራውያን ኣይፈትዎምን እዩ ንዓና ንተጋሩ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወና ጉድ ስማዕ ኣብዛ ቪድዮ ካ ስምዑ ኢኹም ምሕሳብ ጀሚረ ዝኾነ ሰዓት እንዲዮም ሻዕብያ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትየና ስኢለ ተሓሰበ ኣለኹ ማለት ንህዝቡ ትኽክል ይኾነ ዝመንግስቲ ንኤርትራውያን ቀዳማይ ፀላኢ ለኣና ይኾነ የበሪና ሎም ትኽክል ይኾነ ሎም ንህዝቡ ከምዚ ዝገብር ተኮይኑ ለኣና መቕታሉ ኣና ምድፋሩ ምናምን ኢትስፌር ምክንያቱ እሕና ስም ዝነበረና ፀላእቲ ኢና ዝኾነ ቦርደር ዝነበረና መገስ ፅልእ ዝነበረና ተሓዚ መንግስቲ ኣርኣና ዝገበረና ኣለኒ ሓቂ ሕልሚ የብልናይ ስራሕ የብልናይ ፍቸር የብልናይ ምናምን ንብዙሕ ዓመታት ከምኡ ገይርዎ ፀኒሕዎምና ሕዚ ከምዚ ጦርነት ይሕሸና ይብል ሓቂ ዝወጣት ካብ ትሕዚ ቀስ ላልኻ ምሟት ሓዲኡ የፍልጥ ገለ ላማ ኣትዩና ሓቂ ልዩነት እዚ ብዙሕ ዓመት ከምኡ እዮም ነይሮም ንሶምና ዋና ናይ ደረኽቦ ዝስርዓት ልኦም ፀላዮም ካብ ናብ ላዕሊ ድማሉ ስድሪ እዚ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀላኢ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ኣብ ከባቢና ወይ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማል ገለ ዘሎ ኩነታት ብሕፅር ዝበለ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ፍሉይ ልኡኽ ናይ ትራምፕ ዝኾነ ቦላይዝ ዝበሃል ሓደ ዓረባዊ መበቀል ዘሎ ኣሜሪካዊ ንሱ ኣብ ሰዓት ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝበልኩኹም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲል ንምግባር ብመንጎኝነት ግብፂ ብዙሕ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ ግብፂ እውን ከም ዝበልኩኹም ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቀኒዩ እዚ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ሱዳንን ጉዳይ ኢትዮጵያን ንምዝርራብ እዩ ቀኒዩ ካልእ እዚ ንብሎ ዘለና በዓል ስልጣን ምስ ናይ ኢጋድ መራሒ ከም ተዛረበ እውን ሎማዓንቲ ናይ ኢጋድ መራሒ ወርቅነህ ገበየሁ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ኣብ ትዊተር ሓቢሩ ኣሎ እዚ ማለት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝበልኩኹም እታ ኢትዮጵያ ዘደልይዋ ዘለው ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝርርብ ኣብቲ ዲል ኣትያላ ኣሜሪካ ከም ዝፍለጥ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዝመዘዘቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ጉዳይ ናይል ንክዕርፍ ይዝከር እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሳንክሽንስ ምልዓል ገለ ዝብል እውን ምስኡ ዝተተሓዘን ብሓባር ኮይኑ ዝስራሕ ዘሎ ነገራት ምዃኑ
كم زفلت تمالي ناي أمريكا منيستر قداية وصاي مايكل روبيو بحال بزعبا أب وشت ناي السودان قداي إيدهم زقتو زلو حيلتات بمولهم تداويلنا لنا بمولهم لما إيدهم نخصحبو حبيرنا يمالنا زولون مسوس تتحزو قداي مخان فلت مالتي سلازي ازي أما أخلاي مبراغ زقني خونتات فلايف زي ناي إيران وش متهورمز زقني خونتات حجي أب غالف اوف زي بابي المندب نخيد الجم أمريكا بتنقى قيانة قداي تحزو زلا أبتخبابون ملو كومبريت خون مكوتصار نخيلوا نجيبسي سودان إيرترا جيبوتي زبالة هاجرات بمولو إن محز زلعلت على دبلوماسية أو على تجبر كم زلا بزخن فلت نخلينا مالتي زخبركم سمعتي نلوم نايك أتري عداليلكم زنبركم مدبات نزيز مثل أبناء مشيت مدبنا خصاب نراخب دما تحنوا